अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और आज हम कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री को डिस्कस करूंगा कि ये सब्जेक्ट हैं कौन से और इनके अंदर हमने क्या क्या कुछ पढ़ना होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा चूँकि मेन कंसर्न सरगोदा यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक़ है, तो सरगोदा यूनिवर्सिटी में दो बुक्स को अमूमन फ़ॉलो किया जाता है। एक है थॉमस फिनी की कैलकुलस की बुक और दूसरी है जेम्स स्टीवर्ट की बुक। तो मैंने इन दोनों बुक्स को कंबाइन कर दिया ताकि कन्फ्यूजन ही ना रहे कि हमने कहाँ से पढ़ना है। तो होप सो अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते रहे तो आपको ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ देखेंगे कि कैलकुलस किसे कहते हैं और एनालिटिकल ज्योमेट्री किसे कहते हैं। फिर आगे इंशाल्लाह प्रोसीड करेंगे और अपना टॉपिक वाइज डेली का एक टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लिया करेंगे। तो आपके सामने शो हो रहा है व्हाट इज़ कैलकुलस। इसका मेन कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि कैलकुलस इज़ मैथमेटिकल स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। मैथमेटिकल स्टडी कंटिन्यूअस चेंज यानी कि पॉइंट टू पॉइंट, स्पॉट टू स्पॉट जो वेरिएशन है, प्लेस टू प्लेस जो वेरिएशन है, उस तब्दीली को हम जिस मैथमेटिकल ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं वो कैलकुलस कहलाती है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। सिंपली स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज, इसे कैलकुलस कहते हैं। बाकी अलजब्राइक मेथड इस्तेमाल करके हम कैलकुलेशन करेंगे, प्लस माइनस करना, ऐड सब्ट्रैक्ट करके डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और चीज़ों को कंबाइन करना, उनकी कंपोजिशन, उनकी ग्राफिक्स, और इसी तरह से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम कैलकुलस की मेन ब्रांचेस की बात करें, जो हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर हमने मेनली जो दो चीज़ें पढ़नी हैं वो हैं, एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है इंटीग्रल कैलकुलस। नाम से ही शो हो रहा है कि कैलकुलस होगी। हमने इसके तकरीबन 6 चैप्टर पढ़ने हैं और इसके अंदर एक तो हमने डेरिवेटिव्स को डिस्कस करना है और दूसरा इंटीग्रेशन को डिस्कस करना है। बस दो मेन चीज़ें होंगी। अब डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यानी कि एक चीज़ की दूसरी चीज़ के लिहाज से तब्दीली, स्पेशली चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने स्लोप ऑफ कर्व्स को यहाँ पे पढ़ना है। जबकि इंटीग्रेशन के अंदर हम ज़्यादातर एरिया और वॉल्यूम, मुख्तलिफ कर्व के नीचे मुख्तलिफ फिगर्स का एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो एज अ होल कैलकुलस के अंदर हम एक डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो सिंपली स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज इज कॉल्ड कैलकुलस। It has mainly two types, differential calculus and integral calculus. आगे फिर कैलकुलस इस्तेमाल कहाँ होती है, तो यकीनन हर जगह हर एक चीज़ जो है दूसरी चीज़ के लिहाज से तब्दील हो रही होती है। तो जहाँ भी हमने चेंज को डिस्कस करना है हम कहेंगे कि हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं। मसलन साइंस और मेडिसिन के अंदर भी कैलकुलस का इस्तेमाल होता है, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, इकनॉमिक्स और फाइनेंस के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। डिटेल आपके सामने शो हो रही है, बुक आपके पास होगी, आप उसमें से पढ़ेंगे कि साइंस और मेडिसिन के अंदर जो है हम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन और कैलकुलेटिंग द साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिकेशन जो है, यानी कि चीज़ें इन्फेक्ट होती हैं, कोई वबा फैल जाती है, कोई बीमारी जो है वो फैलती है, तो किस तरतीब से उसमें कमी ज़्यादती हो रही है। इसी तरह से दवाइयों के क्या असरात हैं, उनके रिएक्शंस जो हैं, साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, वो सारे के सारे हम जो है कैलकुलस का इस्तेमाल करके डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें चेक कर सकते हैं। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के अंदर जो हम स्ट्रक्चर लोड को और रोड की डिज़ाइनिंग जो है, इसी तरह से बिल्डिंग हाइट्स वगैरह को डिस्कस करने के लिए हम कैलकुलस इस्तेमाल कर सकते हैं। इकनॉमिक्स और फाइनेंस के अंदर जो है हम पेमेंट्स वगैरह को जो है उनका स्ट्रक्चर, डाउनफॉल उनके इंक्रीज़ जो है, इसी तरह से सप्लाई और डिमांड, उनके मुतल्लिक़ा ग्राफ बनाने, वो सारा हम इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। होप सो क्लियर हो चुका होगा। आगे फिर इसकी जितना आप चाहें, जितना पढ़ना चाहें, आपके पास अब तो बुक्स भी अवेलेबल होती हैं और इससे बढ़ के नेट की अवेलेबिलिटी है। नेट पे आप सर्च करें कि कैलकुलस किससे कहते हैं, तो उससे मुतल्लिक़ा पता नहीं कितना कुछ मवाद आ जाएगा, तो आप उसे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जितना चाहें पढ़ सकते हैं।
ہوپ سو کیلکولس کلیئر ہو چکی ہوگی. میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں. میتھمیٹیکل اسٹڈی آف کنٹینیوس چینج صرف مینلی ڈیریویٹو اور انٹیگریشن جو ہے, ڈیریویٹو کا کنسیپٹ, انٹیگریشن کا کنسیپٹ, اسی کو اکٹھا کر کے کیلکولس بولا جاتا ہے. اگر ہم بات کریں کہ یہ دو لفظوں میں آگے چلیں. آگے ہے انالیٹیکل جیومیٹری, اسے کوآرڈینیٹ جیومیٹری بھی کہتے ہیں. برانچ آف میتھمیٹکس دیٹ یوز این الجبرائک اپروچ ٹو اسٹڈی جیومیٹریکل آبجیکٹس بائی پلیسنگ دیم آن اے کوآرڈینیٹ سسٹم ٹپیکلی کارٹیشین پلین. ایکس ایکسس وائی ایکسس کی انوالومنٹ کروا کے, آر تھیٹا کی انوالومنٹ کروا کے, یعنی کہ جو ہم پلین بناتے ہیں تو ہم نے گرافک کرنی ہوتی ہے چیزوں کی, تو گراف کے ذریعے سے اور جو مختلف اسپیسیفک فارمولے ہیں ان کو استعمال کر کے ہم جب میتھمیٹکس کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ انالیٹیکل جیومیٹری کہلاتی ہے. نام پر غور کریں تو انالیٹیکل اور جیومیٹری ہے, یعنی انالیٹکس ہے اور جیومیٹری ہے. جیومیٹری مین میئرمنٹ سمپلی اگر بات کی جائے, اور انالیٹکس مین کہ آپ نے کیلکولیشن کرنی ہے. تو خصوصی کوئی اسپیسیفک فارمولے ہوں گے, اسپیسیفک فارمولے لگا کے ہم جو جیومیٹری ڈسکس کرتے ہیں وہ انالیٹیکل جیومیٹری کہلاتی ہے. ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا. آگے پھر اگر اس کی بات کریں تو الجبرا استعمال کر کے, فارمولے استعمال کر کے چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے. اس سے بھی پہلے کوآرڈینیٹ پلین ایکس ایکس اور وائی ایکسس, دو ایکسس کو اکٹھا کر کے ہم عموماً کوآرڈینیٹ پلین یا کارٹیشین پلین کہتے ہیں. کارٹیجین پلین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ رینی ڈسکارٹے تھا ایک بندہ اس کے نام پر, تو اس کے نام پر ہم جو پیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, آرڈر پیئر, چیزوں کو کمبائن کرنا, یعنی کہ 2D چیزوں کو ڈسکس کرنا دو ڈائمینشن میں, وہ آپ کے پاس کارٹیشین پلین کہلاتا ہے. تو ہم اس کے اندر زیادہ تر جو مین چیزیں استعمال ہونی ہیں, اس میں ہم ڈسٹنس فارمولہ پڑھیں گے, مڈ پوائنٹ فارمولہ پڑھیں گے, سلوپ کے فارمولے جو ہیں, تو وہی لمٹ آ گئی اور ڈیریویٹو آ گئے, ان کو استعمال کر کے ہم اسپیسیفک فارمولے یوز کریں گے, اور پھر کبھی سلوپ نکالیں گے, کبھی ڈسٹنس نکالیں گے, کبھی مڈ پوائنٹ نکالیں گے. یوں کر کے یہ ساری جو ڈسکشن ہے یہ انالیٹیکل جیومیٹری کہلاتی ہے. تو اس میں اس کے علاوہ جو ہے یہ کی اپلیکیشن کیا ہے, پرابلم سالونگ میں استعمال ہوتی ہے, فزکس انجینئرنگ کے اندر استعمال ہوتی ہے, اور ٹیکنالوجی کے اندر استعمال ہوتی ہے. مزید ایکسپلینیشن میں آئیں تو الجبرائک میتھڈ اور ایکویشن میں ہم انالیٹیکل جیومیٹری جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں یہ انالیٹیکل جیومیٹری کہلاتی ہے. اسی طرح سے فزکس اور انجینئرنگ کے اندر ہم ماڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں, میتھمیٹیکل ماڈلنگ, یعنی فارمولے بنا رہے ہوتے ہیں, وہ انالیٹیکل جیومیٹری کہلاتی ہے. اسی طرح سے ویڈیو گیم کے جو بنانا, جی پی ایس نیویگیشن میں, ٹیکنالوجی کے اندر جو ہم پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ نمبر گیم ہی ہوتی ہے ساری, وہ انالیٹیکل جیومیٹری کہلاتی ہے. کچھ گرافک انوالو کروائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, ہوپ سو یہ آپ کو کیلکولس اور انالیٹیکل جیومیٹری کلیئر ہو چکی ہوگی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ جو ہے اپنا مین پہلا ٹاپک سٹارٹ کریں گے, انٹروڈکشن ٹو فنکشن, انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر کے اندر. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.